बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम 5वां यूनिट शुरू करेंगे जिसका नाम है सेट और तफ़ाइल। इंग्लिश में हम इसे सेट्स एंड फंक्शंस कहते हैं, जिसमें हम सेट की तारीफ़ करेंगे, सेटों का यूनियन, सेटों का तकाते और सेट का कॉम्प्लीमेंट, और इनसे मुतालिक आखिर में एक मिसाल है, उनसे हम क्या करेंगे, इनकी वजाहत करेंगे। तो बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। अब हम शुरू करते हैं 5वां यूनिट का नाम है सेट और तफ़ाइल। सबसे पहले हम सेट की तारीफ करते हैं, इसके बाद चंद अहम सेट जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उन्हें हम फिर से पढ़ते हैं, और फिर दो सेटों का यूनियन, दो सेटों का तकाते और दो सेटों का कंप्लीमेंट और उससे मुतालिक जो मिसाल है वो हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम तारीफ करते हैं सेट की। सेट हम यहाँ पे तारीफ करते हैं, वाज़ेह अशिया का मजमुआ सेट कहलाता है। यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वाज़ेह अशिया। इसका मतलब ये है वो अशिया जिनका पहले से हमें पता हो। मिसाल के तौर पर ये हमने एक सेट लिखा ए, 1, 2, 3, 4 और 5। हम जानते हैं कोई भी मिकदार अगर एक दफ़ा हो उसे हम 1 से ज़ाहिर करेंगे, कोई भी मिकदार 2 दफ़ा हो तादाद में उसे हम 2 कहेंगे, कोई मिकदार 3 दफ़ा हो हम उसे 3 कहेंगे, कोई एक ही मिकदार 4 दफ़ा हो हम उसे 4 कहेंगे। मतलब वाज़ेह अशिया का मजमुआ। और यहाँ पे एक और चीज़ भी है कि हमारे पास जितने भी आदाद होने चाहिए किसी एक सेट के अंदर वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ हों। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई एक वाज़ेह अशिया का मजमुआ लेते हैं और वो मजमुआ ऐसा हो जिसमें जो आदाद हैं वो एक जैसे हों, तो उसे हम सेट नहीं कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, ए बराबर है 1 फिर 1 फिर 2, तो इस मजमुआ को हम सेट बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। और सेट को हम ए बड़ा बी बड़ा सी, मतलब अगर हमारे पास अंग्रेजी के हरूफ तहजी हों तो हम क्या करेंगे, उसे बड़ा करके लिखेंगे, ए बी सी वगैरह से जाहिर किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमने एक सेट लिखा, ए बराबर है 1, 2, 3, 4 और 5, और इसको हमने बड़ा ए जो हरूफ तहजी है उससे जाहिर किया है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा सेट देखते हैं, बी बराबर है, इसमें सेट के अंदर जो हमने लिखे हैं हरूफ तहजी वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। पहला आ रहा है ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी, ये सेट हुआ बी। और यहाँ पे वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो आदाद हैं वो सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, और ऐसा मजमुआ जिसमें अरकान मुख्तलिफ होंगे उसे हम सेट कहेंगे। आइए अब चंद अहम सेट जिनके मुतालिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं उन्हें हम फिर से पढ़ते हैं। बच्चों, सेट थ्योरी के अंदर हम बाज़ सेट को कुछ अलामतों से जाहिर करते हैं। आइए हम सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। हम यहाँ पे ये कहते हैं कुदरती आदाद का सेट, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कुदरती आदाद का सेट जिसे हम बड़े एन से जाहिर करेंगे और जाहिर करते हैं, और इसके अंदर जो आदाद होते हैं ये सेट हमेशा 1 से शुरू होगा। हम इसे गिनती वाला सेट भी कहते हैं, मतलब गिनती हम हमेशा 1 से ही शुरू करते हैं। तो ये सेट शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5 और आगे इसी तरतीब से आगे नंबर जारी हैं। आइए अब हम मुकम्मल आदाद का सेट देखते हैं। इसके बाद है मुकम्मल आदाद का सेट, इसे हम बड़े W से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है कुदरती आदाद के सेट और मुकम्मल आदाद का सेट। इन दोनों में से फर्क इतना है कि मुकम्मल आदाद के सेट के अंदर 0 शामिल होता है और कुदरती आदाद के सेट में 0 शामिल नहीं होता। कुदरती आदाद के सेट में
مکمل اعداد کے سیٹ میں فرق یہ ہے کہ مکمل اعداد کے سیٹ کے اندر صفر شامل ہوتا ہے، جبکہ یہ قدرتی اعداد کے سیٹ میں شامل نہیں ہوتا۔ تو یہ سیٹ بنے گا 0، 1، 2، 3 اور اسی ترتیب سے آگے نمبر جاری ہیں۔ صحیح اعداد کا سیٹ، اسے ہم بڑے زیڈ سے ظاہر کرتے ہیں اور اس کے اندر وہ تمام نمبر جو ہم نے مکمل اعداد کے سیٹ میں پڑھے ہیں وہ جمع اور نفی علامت کے ساتھ ہوں گے۔ صفر ایک ایسا عدد ہے، یہ یاد رکھیے گا، صفر ایک ایسا عدد ہے جس کے ساتھ نہ تو جمع کی مطلب مثبت علامت اور نہ ہی منفی کی علامت ہم ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ سیٹ ہوگا 0، جمع نفی 1، جمع نفی 2، جمع نفی 3 اور اسی ترتیب سے نمبر جاری ہیں، یا ایسے بھی ہم اسے لکھ سکتے ہیں، یہ جاری ہے نفی 3، نفی 2، نفی 1، 0، پھر 1، 2، 3 اور اسی ترتیب سے آگے جاری ہوں گے۔ بیٹا جی سب سے پہلے جو سیٹ بنا تھا وہ قدرتی اعداد کا سیٹ، اس کے بعد جیسے ہی 0 کا معلوم ہوا یا 0 دریافت ہوا، 0 کے لیے ہے کیونکہ قدرتی اعداد کے سیٹ میں سب سے چھوٹا نمبر، سب سے چھوٹا عدد 1 تھا، اور مکمل اعداد کے اور جب 0 ایجاد ہو گیا تو بجائے اس کے کہ اسی سیٹ کو بگاڑا جاتا، اس کے لیے ایک نیا سیٹ بنایا گیا ہے جس سیٹ کے اندر 0 کو شروع میں رکھا گیا، اور مکمل اعداد کے سیٹ بننے کے بعد صحیح اعداد کا سیٹ، انگلش میں اسے ہم سیٹ آف انٹیجر کہتے ہیں۔ اب اس کے بننے کی وجہ یہ تھی کہ اس سے پہلے مکمل اعداد کا سیٹ جب تک بنا تھا اس میں صرف اور صرف مثبت اعداد تھے، اور جیسے ہی تحقیق کی گئی کہ جتنے بھی اعداد مثبت ہیں وہ منفی بھی ہوتے ہیں، تو اس کے بعد ایک الگ سے سیٹ بنایا گیا جس کو نام دیا گیا صحیح اعداد کا سیٹ۔ جی پھر صحیح اعداد کے سیٹ میں سے 2 سیٹ نکالیں گے، ایک کو نام دیا گیا تمام جفت اعداد کا سیٹ، جس میں وہ نمبر رکھے گئے جن پہ 2 تقسیم ہوتا ہے، مثال کے طور پر 0 پہ کیونکہ ہر عدد تقسیم ہوتا ہے تو اسے اسی وجہ سے اس سیٹ کے اندر رکھا گیا جن میں 2 تقسیم ہوتا ہے۔ تو اعداد ہے 0، جمع نفی 2، جمع نفی 4، جمع نفی 6 اور اسی ترتیب سے جاری ہیں، اسے بڑے ای سے ظاہر کیا گیا۔ اس کے بعد تمام تاک اعداد کا سیٹ، اسے بڑے او سے ظاہر کیا گیا، اور اس کے اندر وہ تمام اعداد رکھے گئے جس پہ 2 تقسیم نہیں ہوتا، مثال کے طور پر جمع نفی 1، جمع نفی 3 اور اسی ترتیب سے اس سیٹ کے اندر اعداد ہوں گے۔ جفت اعداد کو انگلش کے اندر ایون نمبرز کہتے ہیں، تاک کو ہم آڈ نمبرز کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مفرد اعداد کا سیٹ، انگلش کے اندر اسے ہم سیٹ آف پرائم نمبر کہتے ہیں، اسی مناسبت سے ہم اسے پی سے ظاہر کرتے ہیں، اور اس کے اندر وہ تمام اعداد جو اپنے آپ پہ تقسیم ہوتے ہیں یا جن کے اوپر ایک تقسیم ہو وہ اعداد رکھے جاتے ہیں۔ تو یہ شروع ہوتا ہے 2، 3، 5، 7، 11 اور اسی ترتیب سے آگے اعداد اس میں شامل ہوں گے۔ اس کے بعد تمام ناطق اعداد کا سیٹ، اسے بڑے کیو سے ظاہر کرتے ہیں اور یہ برابر ہے x، جبکہ x برابر ہے m بٹا n، وہ تمام اعداد جنہیں ہم کسری حالت میں لکھ سکتے ہیں p بٹا q یا m بٹا n کی شکل میں، جبکہ m اور n کہاں سے ہوں گے؟ صحیح اعداد کے سیٹ میں سے، مطلب وہ اعداد جمع میں بھی ہو سکتے ہیں اور نفی میں بھی ہو سکتے ہیں، اور مخرج مقدار n 0 کے برابر نہ ہو۔ تمام غیر ناطق اعداد کا سیٹ، اسے ہم q کا کمپلیمنٹ سے ظاہر کرتے ہیں، یہ برابر ہے x، جبکہ x برابر نہیں ہے m بٹا n، مطلب وہ تمام اعداد جنہیں ہم کسری حالت میں نہیں لکھ سکتے انہیں ہم غیر ناطق اعداد کے سیٹ کے اندر رکھتے ہیں، جبکہ m اور n صحیح اعداد کے سیٹ سے ہوں اور n 0 کے برابر نہ ہو۔ اب یہ جو علامت ہے اسے ہم کہتے ہیں رکن ہے، m اور n صحیح اعداد کے سیٹ کے رکن ہوں۔ اس کے بعد تمام حقیقی اعداد کا سیٹ، اسے ہم بڑے آر سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس کے بعد
तमाम हकीकी आदात का सेट। इसे हम बड़े आर से जाहिर करते हैं और ये बराबर होता है तमाम नातिक और गैर नातिक आदात इन दोनों पर मुश्तमिल सेट। उसे हम हकीकी आदात का सेट कहते हैं। आइए अब हम सेटों का यूनियन उनकी तारीफ करते हैं, सेटों का तकाते उनकी भी तारीफ करते हैं और सेटों का कॉम्प्लीमेंट उनकी भी तारीफ करते हैं। दो सेटों का यूनियन, दो सेटों ए और बी का यूनियन सेट, दो सेटों ए और बी का यूनियन सेट उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है जो ए में या बी में या दोनों में मौजूद हों। इसको ए यूनियन बी लिखते हैं। लिखते इस तरह से हैं, अगर यूनियन लिखना हो तो यूनियन की अलामत ये है, उन दो सेटों के दरमियान ये अलामत यूनियन को जाहिर करती है। और पढ़ते हम ए यूनियन बी पढ़ते हैं। यहाँ पे वाज़े लिखा हुआ है कि अगर हमें दो सेट दिए गए हैं और उनका यूनियन मालूम करना है तो उसमें या तो पहले सेट के अरकान होंगे या दूसरे सेट के अरकान होंगे या दोनों सेट्स के अरकान होंगे या दोनों सेटों के अरकान होंगे। मिसाल के तौर पर ए यूनियन बी बराबर है x, जबकि x रुकन है a का, या x b से होगा। x या a से हो सकता है या x b से हो सकता है या x a से भी हो सकता है और b से भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर पहला सेट है, इसके अंदर अरकान 1 2 3 4। दूसरा सेट b, इसके अंदर अरकान है 4 5 6 और 7। हमने दोनों सेटों का यूनियन मालूम किया। हमने लिखा ए यूनियन बी बराबर है, पहला सेट हमने लिखा, उसके बाद दूसरा सेट हमने लिखा। तो हम दोनों सेटों के अरकान को तरतीब से लिख देंगे। हमने लिखा 1 सबसे छोटा रुकन, फिर उसके बाद 2। हम तरतीब सऊदी मतलब छोटे से बड़े आदाद की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले छोटे आदाद लिखेंगे तो 1 2 फिर 3 4, इसमें भी मौजूद था, इसमें भी मौजूद था, 2 दफा था। सेट उन तमाम वाज़े अशया का मजमुआ है जो सिर्फ और सिर्फ एक दफा होते हैं, 2 दफा सेट में हम नहीं लिखेंगे। तो 4 हमने एक दफा लिखा, फिर 5 6 और 7। तो ये इन दो सेटों का यूनियन ए यूनियन बी है। आइए अब हम दो सेटों का तकाते या दो सेटों का तकातो मालूम करते हैं। सेटों का तकाते, दो सेटों ए और बी का तकाते एक ऐसा सेट होता है जो ए और बी के तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। मतलब दो सेटों का तकाते मालूम करना चाहते हैं तो एक ऐसा सेट होगा जो दोनों सेटों के उन तमाम अरकान पर मुश्तमिल होगा जो दोनों में मुश्तरक हैं। तकाते को इस अलामत से जाहिर करते हैं और पढ़ते हैं ए तकाते बी। अब अगर हम यहाँ पे अलामती तौर पर देखें तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए तकाते बी बराबर है x, जबकि x ए का भी रुकन है और x b का भी रुकन है। मतलब दो सेटों के तकाते में हमने वो तमाम अरकान लिखे हैं जो दोनों में मुश्तरक होने चाहिए। हमने सेट लिखा ए बराबर है 1 2 3 4, बी हमने लिखा और दो सेटों का तकाते हमने लिखा। उसमें पहला सेट शुरू में लिखा, फिर तकाते अलामत, फिर दूसरा सेट लिखा। वाज़े तौर पर दोनों सेटों के अंदर जो रुकन 4 है, अदद 4 दोनों में मुश्तरक आ रहा है, तो जवाब में हमने वो अदद लिख लिया। तो ए तकाते बी ये बराबर हुआ 4 के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। आइए अब हम दो सेटों का फर्क पढ़ते हैं। दो सेटों का फर्क, अगर ए और बी दो सेट हों तो इनके फर्क ए नफी बी या ए नफी बी, इसे भी हम नफी बी ही कहते हैं, को यूं बयान करते हैं। ए नफी बी अगर हम मालूम कर रहे हैं तो यह आप जहन नशीन कर लीजिए, जिस सेट में से हम नफी कर रहे हैं अरकान भी जो बाकी बचेंगे उसी को ही लिखेंगे। हम पहले सेट में से वो तमाम अरकान जो दूसरे सेट और पहले सेट में मुश्तरक हैं वो पहले सेट में से निकाल देंगे और बाकी तमाम अरकान पहले सेट के ही लिखेंगे। ए नफी बी है तो हमने लिखा x, जबकि x ए का रुकन होगा और बी के रुकन इसमें शामिल नहीं होंगे, क्योंकि जिसमें से हम नफी कर रहे हैं तो बाकी भी उसी सेट का ही आएगा। बी नफी ए है तो x, जबकि x रुकन है बी का और x बी का रुकन होगा, ए का रुकन नहीं होगा। आइए अब हम मिसाल से वजाहत करते हैं। हमें सेट दिए गए हैं दो, हमने दो सेट यहाँ पे लिखे। ए बराबर है 1 2 4, बी बराबर है 2 3 और 5। दो सेटों का फर्क हमने मालूम किया। ए नफी बी तो उसमें हमने पहला सेट ए लिखा, फिर फर्क की अलामत, फिर दूसरा सेट लिख लिया। अब बेटा जी ये आप जहन नशीन कर लीजिए, अब दो सेटों का फर्क मालूम करना चाहेंगे
تو وہ تمام ارکان جو پہلے اور دوسرے سیٹ میں ایک جیسے ہوں گے یا مشترک ہوں گے وہ ہم کاٹ دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ تمام ارکان پر مشتمل سیٹ جو پہلا سیٹ ہوگا وہ ہم لکھیں گے۔ اب اے نفی بی کر رہے ہیں تو باقی اے کے ہی ارکان آنے چاہیے، تو ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اے کے اندر کون سے رکن باقی ہیں، 1 اور 4، تو جواب میں ہم 1 اور 4 لکھا ہم نے۔ اس کے بعد بی میں سے اے کو نفی کیا، پہلے سیٹ بی لکھا پھر اے۔ وہ تمام ارکان جو دونوں میں مشترک ہیں وہ ہم کاٹ دیتے ہیں۔ ان کو نکالنے کے بعد پہلے سیٹ کے اندر جو رکن بچ گئے ہیں، جی بالکل سمجھ آ گئی ہے اب آپ کو، یہ بچیں گے 3 اور 5۔ اب ہم تعریف کرتے ہیں سیٹ کا کمپلیمنٹ۔ اگر یو ایک یونیورسل سیٹ ہو اور اے اس کا تحتی سیٹ، مطلب اے کے تمام ارکان یو میں سے ہوں، تو اے کے کمپلیمنٹ میں وہ تمام ارکان شامل ہوتے ہیں جو سیٹ اے کے رکن نہیں ہوتے۔ مطلب اگر کسی بھی سیٹ کا ہم کمپلیمنٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس سیٹ کے علاوہ یونیورسل سیٹ میں سے اس سیٹ کو نکالنے کے بعد جتنے بھی ارکان آئیں گے وہ تمام سیٹ کا کمپلیمنٹ ہوں گے۔ اس کو اے کے اوپر سی یا اے کے اوپر ڈیش سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ اے ڈیش یا اے کا کمپلیمنٹ برابر ہے یو میں سے اے کو نکال دیں، اسے ہم یہ کہیں گے ایکس، جبکہ ایکس یونیورسل سیٹ کا رکن ہے اور ایکس اے کا رکن نہیں ہوگا۔ اس سے متعلق مثال ہم یہاں پہ لکھتے ہیں۔ ہم نے ایک یونیورسل سیٹ لکھا 1 سے لے کر 10 تک، اور اے سیٹ 2 4 6 8، اس میں تمام جفت تعداد ہیں۔ اے کا کمپلیمنٹ برابر ہے یونیورسل سیٹ نفی اے۔ پہلے ہم نے یونیورسل سیٹ یہاں پہ دیکھا کیونکہ ہر یونیورسل سیٹ میں ہر عدد میں 1 کا فرق آ رہا ہے، تو ہم نے اسی ترتیب سے یونیورسل سیٹ کے اعداد لکھ لیے، 1 پھر 2 پھر 3، 3 کے بعد 4، مطلب 1 کا فرق ہے، 1 کے فرق سے ہم نے یونیورسل سیٹ کے اعداد لکھ لیے۔ اس کے بعد اس میں سے اے کو نفی کیا۔ وہ تمام اعداد جب ہم نفی کرتے ہیں، فرق دو سیٹ کا معلوم کرتے ہیں، تو وہ تمام ارکان جو پہلے اور دوسرے سیٹ میں ایک جیسے ہوں وہ ہم پہلے سیٹ میں سے نکال دیں گے۔ باقی جو رکن بچ جائیں گے وہ ہم دوسرے سیٹ کے پہلے سیٹ کے وہ ہم لکھ لیں گے، وہ 1 3 5 7 9 اور 10۔ تو یہ اے کے کمپلیمنٹ کا جواب ہے۔ مثال اس کے اندر یہ کہا گیا ہے اگر یونیورسل سیٹ 1 سے 10 تک ہو، سیٹ اے برابر ہو 2 3 5 7، سیٹ بی برابر ہو 3 5 اور 8 کے، تو معلوم کیجئے۔ سب سے پہلے ہم یہاں پہ سیٹ لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے تینوں سیٹ لکھ لیے جو ہمیں معلوم تھے یا ہمیں دیے گئے تھے۔ پہلا اس کا جز جس میں ہم نے معلوم کرنا ہے اے اور بی کا یونین، تو آئیے پہلے ہم سیٹ اے لکھ لیتے ہیں۔ اے سیٹ ہے 2 3 5 اور 7۔ سیٹ اے ہے 2 3 5 اور 7۔ اس کے بعد یونین سیٹ بی ہے 3 5 اور 8۔ دو سیٹ کا یونین، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، دو سیٹ اگر ہمیں دیے گئے ہوں تو ان کے ارکان ہم ترتیب سعودی کے مطابق لکھ لیں گے۔ تو ہم پہلے یہاں پہ دیکھتے ہیں چھوٹے سے چھوٹا رکن کون سا ہے، جی بالکل وہ 2 ہے۔ اس کے بعد اس سے بڑا رکن 3 اس میں بھی آ رہا ہے، پہلے میں بھی دوسرے میں بھی آ رہا ہے۔ تو جو بھی عدد ہوگا اگر ہم یونین معلوم کریں گے تو ایک سیٹ میں کوئی بھی عدد ایک دفعہ لکھیں گے، تو 3 ہم ایک دفعہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد 5 2 دفعہ آ رہا ہے، 5 بھی ایک دفعہ لکھیں گے، پھر 7 اور 8۔ اس کے بعد اس کا دوسرا جز ہے جس میں ہم نے اے اور بی دونوں سیٹ کا تقاضے معلوم کرنا ہے۔ تو ہم پہلا سیٹ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں 2 3 5 اور 7۔ اس کے بعد تقاضے علامت 3 5 اور 8۔ دونوں سیٹوں کا ہم تقاضے معلوم کریں تو اس میں وہ تمام رکن ہم لکھیں گے جو دونوں میں مشترک ہیں۔ دونوں میں مشترک کون کون سے ہیں، واضح طور پر آپ کو پتہ چل رہا ہوگا، 3 پہلے سیٹ میں بھی ہے دوسرے میں بھی، اور 5 پہلے میں بھی ہے دوسرے میں بھی۔ تو جواب کے اندر یہاں پہ رکن لکھے جائیں گے 3 اور 5۔ آئیے اب ہم اس کا تیسرا جز حل کریں۔
तीसरे जुज में हमें ये कहा गया है कि सेट ए में से बी को नफी करना है, तो हम ए में से बी को नफी करते हैं। ए में से बी को हमने नफी किया तो पहले ए सेट लिखा, उसके बाद बी। जब हम दो सेटों का फर्क मालूम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं जी, बिल्कुल एक जैसे अरकान दोनों सेटों में से काट देंगे और वो अरकान जवाब में लिखेंगे जो पहले सेट के होंगे। पहले सेट के अरकान कौन से हैं जी, बिल्कुल जवाब 2 और 7 होगा। इसके बाद है ए और बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए यूनिवर्सल में से ए को नफी किया, तो हमने यूनिवर्सल सेट के अरकान लिखे, उसके बाद ए सेट लिखा। अब क्योंकि हम फर्क मालूम करना चाहते हैं दो सेटों का, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं पहले और दूसरे सेट के अंदर वो तमाम अरकान जो एक जैसे हैं वो हम काट देते हैं। 2 से यहां से मुश्तरक अरकान 2 है और 3, 5 और 7 पहले सेट में से निकाल दें, तो बाकी अरकान जो बच जाएंगे वो होंगे 1, 4, फिर 6, 8, 9 और 10। ये इसका जवाब। उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो यू में से बी को नफी कर दें। यू सेट लिखा 1 से लेकर 10 तक, फिर नफी। बी सेट 3, 5 और 8 ये लिख लिया। अब हम फर्क मालूम करना चाहते हैं, तो फर्क में दोनों सेटों के अंदर वो तमाम अरकान जो मुश्तरक हों वो हम काट देते हैं, पहले सेट में से वो निकाल देंगे। उसके बाद जितने भी अरकान होंगे वो जवाब में लिखेंगे, तो जवाब होगा 1, 2, 4, 6, 7, 9 और 10। तो ये बी कॉम्प्लीमेंट का जवाब है। तो आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने सेट की तारीफ की, उसके बाद सेटों का यूनियन, सेटों का तकाते, सेटों का फ़र्क, सेटों का कॉम्प्लीमेंट, ये हमने पढ़ा। उसके साथ ही हमने मिसाल से इन तमाम की वजाहत की। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।